सीताराम भाई आउ जाऊँ बर्तमान जटणी अनुगुल भल भल डीजे देखा जाऊँ आउ बर्तमान फास्टफुड रे अच्छु दुकान भाई जनकर आसु खाया आम सागर रिंकू भाई सेपटे मुन्नाई चंदन भाई आउ गाड़ी में कहीं बसना टुन्नाई आमर ब्लॉगर तो लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ आम पूरा वीडियोटा चलन देखिया तो जटणी बसाणी आप देखू गाइस तो न्यू ब्लॉग तो वीडियो स्वागत आपको तो आम जटणी ऑलरेडी पहुँच गलु चैनल को वीडियोटा आपको जब को डीजे आपको पसंद लगे तो चैनल जल्दी से चैनल कमेंट सेक्शन में कहे तो बर्तमान आपको वीडियो देखो थोड़ा रिदम चेंज करेंगे, ठीक है? सबका हाथ ऊपर होना चाहिए, हाथ ऊपर कर लो।
श्याम म्यूजिक सेंटर कालिया किया से
safada. Esse é o momento da mulher picorizada. O R7 que vai te chamar e você vem rebolando safada. O G9 que vai te chamar e você vem rebolando safada. Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca. Oi, taca, tcheca, tcheca, taca. Taca a buceta da pica na faca. Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca. Taca a buceta da pica na faca. Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca. Taca a buceta da pica na faca. Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca. Taca, 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 taca. Thank you.